सिंध मुराद अली शाह कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं कहता हूं मैं फैक्ट्स पेश कर रहा हूं, मैं अक्यूज किसी को नहीं कर रहा हूं, मैं सवाल कर रहा हूं। तो ऐसा क्यों हुआ कि आपके जो टैक्सेस आपने कहे थे कि 4.9 ट्रिलियन होंगे एफबीआर के, वो रिवाइज में आपने 4.7 ट्रिलियन कर दिए। मतलब फिर ग्रोथ कहां गई है आपकी? जहां तक सूबा सिंध का ताल्लुक है, हमें कहा गया था कि आपको 742 अरब रुपए दिए जाएंगे फ्रॉम दी डिविजिबल पूल टैक्सेस प्लस ट्रेड ट्रांसफर्स, दो हिस्सों में होते हैं। अब रिवाइज करके कह दिया है कि 742 नहीं, हमारी ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई है, हम अपनी टारगेट से आगे बढ़ गए, लेकिन आपको पैसे हम 742 नहीं देंगे। अब रिवाइज में वो आ गई बजट ना, किताब आपने देख ली होगी, 680 अरब कर दिए, 680.4 या 5 बिलियन। मतलब ये कैसे हो गया? आपकी ग्रोथ बढ़ गई, आपने टैक्सेस बढ़ाने की, ज्यादा कलेक्ट करने की बजाय अपने टारगेट से कम कलेक्ट किए, और आपने सिंध को तकरीबन ये 42 और 20 62 अरब रुपए तो पहले ही कह दिया नहीं मिलेंगे आपको, भाई भूल जाओ। और अभी तक 11 महीने में हमें मिले हैं 598 अरब रुपए। जो 11 महीने में 598 अरब रुपए मिले। अगर हम ये नंबर्स लिख लें, 598 बिलियन। अगर आप ओरिजिनल टारगेट से चलते, जो उन्होंने कहा था 742 बिलियन देंगे हमें, तो इन्हें हमें आखिरी महीने में तकरीबन 144 अरब रुपए देने। मैं ये भी नहीं कह रहा कि जब आपकी ग्रोथ बढ़ गई है तो आपके टैक्सेस भी बढ़ने चाहिए, तो आप हमें ज्यादा पैसे दें हमारे हिस्से के मुताबिक जो हमारा हिस्सा बनता है। तो 144 बनने, और जो रिवाइज्ड टारगेट जो उन्होंने खुद ही, मैंने कहा ना 60 अरब 62 अरब रुपए कम कर दिए तकरीबन, उस हिसाब से आखिरी महीने में इन्होंने हमें 82 बिलियन रुपीस देने, 82.5 बिलियन रफली। अब मैं भी इधर, आप भी इधर, आप लोग मेहरबानी करके 1 जुलाई को मैं आपको बता दूंगा, एक प्रेस रिलीज कर देंगे, नासिर शाह साहब बता देंगे कि इन 144 को छोड़े, जो 82.5 बिलियन है उसमें से कितने हमें आखिरी महीने में दिए रिवाइज टारगेट पे पूरा करने के लिए, ये आपको नंबर एज इट इज बता देंगे। अब आप ये सोचें कि एक सूबे को आपने जो प्रॉमिस किया 742 अरब रुपए, उसमें अब 62 अरब रुपए वैसे ही काट रहे हैं पहले से ही, और प्लस जो और शॉर्टेज आती है तो वो अफेक्ट इस कोरोना वायरस में जो हमारी चीज़ें डाइवर्ट हुई हैं, और जो फ्लड्स आए थे, इनका जिक्र मैं कल असेंबली में अपनी स्पीच में करूंगा। जो मानसून के फ्लड्स आए थे कराची शहर में, या पूरा जो हमारा लेफ्ट बैंक मुतासर हुआ था, उसकी वजह से हमें जो एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़े, वो ऑब्वियसली हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम पे इस पे का असर हुआ है। तो ये तो हो गई एनएफसी की बात। अच्छा, एनएफसी भी अब उसको 11 साल हो गए, हर 5 साल में होना होता है। एक खुशाइन बात है, मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर का, इसलिए कि वो खुद खालिक हैं इस एनएफसी के, जो इस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो उस वक्त फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में के दौर में, और वो हेड कर रहे थे नेशनल फाइनेंस कमीशन को उस वक्त। तो खालिक हैं जो करंट अवार्ड, जिस पे बड़ी अजीब ही बात है ना, अब उनको फाइनेंस मिनिस्टर भी बना दिया, लेकिन उनके दिए हुए अवार्ड पे अभी तक क्रिटिसाइज कर रहे हैं। 18वीं तरमीम पे क्रिटिसिज्म होता है, एनएफसी पे क्रिटिसिज्म होता है। मुझे वो खुशाइन बात में ये कह रहा था कि मैंने उनका एक स्टेटमेंट पढ़ा था, उन्होंने कहा कि एनएफसी में कोई खराबी नहीं थी, खराबी थी कि जो उसमें टारगेट सेट किए थे कि आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो इतना होना है, उस पर किसी ने काम नहीं किया। हाँ, अपने ग्रोथ को बढ़ाएं, फिर उस हिसाब से टैक्सेस को बढ़ाएं, बस सारा ब्लेम लगा दिया कि जी सूबों को ज्यादा दे रहे हैं, सूबों को ज्यादा दे रहे हैं, अभी तक यही करते हैं। तो अगला एनएफसी भी मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द आए। हमारी जो उसमें डिमांड्स हैं सूबे की, हमारी जो प्रपोजल्स हैं कि
हमें टैक्स कलेक्ट करने के और मौके दिए जाएं। सेल्स टैक्स ऑन गुड्स भी प्रोविंशलाइज किया जाता है कि सूबे खुद कलेक्ट करें, इसलिए कि हमने सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज में इवन दिस ईयर जो ये कह रहे हैं ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है, बट टैक्सेस में हमने बड़े तीर मारे हैं, तो इस वक्त भी एफपीआर के टैक्सेस की ग्रोथ 17% है एज आई स्पीक राइट नाउ, जो 11 महीने का डेटा है हमारे पास। और जो एसआरबीएस इन रेवेन्यू बोर्ड उसकी कलेक्शन जो है वो 21% है, 4% उससे ज्यादा है इस वक्त भी, और पिछले सालों में तो और ज्यादा रही है। पिछले साल तो उन्होंने, मैंने कहा ना 2 साल तो इन्होंने पिछले सालों से कम टैक्स कलेक्ट किया। ये पहला साल है कि जब इन्होंने 17% ग्रोथ की है एक लो बेस से, इसलिए कि ये बेस वही है जो 2017-18 का था। 2019-20 में वही टैक्स कलेक्ट हुए थे जो 2017-18 में थे। तो ये 17% ग्रोथ है 3 सालों की। अगर आप इसको वैसे देखेंगे ये 3 साल की ग्रोथ है, जिसको इतना वो जिसके बारे में वो ढोल बजा रहे हैं। अच्छा, हम तो चाहेंगे इसलिए कि ऑब्वियसली हम स्टेक होल्डर हैं। 57.5% ये टैक्स सूबों को मिलता है, तो हम तो स्टेक होल्डर हैं कि अपनी टैक्स कलेक्शन बेहतर करें, अपनी जो चोरियां हैं टैक्सेस के अंदर वो कम कराएं, ताकि सूबों को अपना प्रॉपर हिस्सा मिले। तो एनएफसी और जो अभी तक सूबे को पैसे मिले हैं उसके बारे में मैंने आपको डिटेलॉजिकल बजट स्पीच में भी होगा, लेकिन ये तो वो फिगर्स हैं जो कि आपको मिल जाएंगे। फेडरल बजट की एक किताब होती है एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम ऑफ फेडरल रिसीट्स, उसके अंदर ये सारे नंबर होते हैं, उसी में से मैंने सुबह बैठ के ये भी लिखे हैं। और जो कलेक्शन के हैं वो मैंने आपको 11 महीने के बता दिए कि हमें अभी तक 598 बिलियन मिले हैं। वो उसमें नहीं होंगे किताब में, वो मैंने आपको बता दिए। अच्छा जी, दूसरा पीएसटीपी पे मैंने जब वापस आया था एनईसी की मीटिंग से, अगले दिन यहाँ मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप लोगों को आगाह किया था, और उसके बाद फिर जो मैं 2-3 दिन नहीं था यहाँ, लेकिन जो खबरें पढ़ता रहा ये गोला बारूद के जी ये तो प्रोविंशलाइज हो गया है और फलाना है और फलाना है। और वो भाई मैं फैक्ट्स में एक अगर गलत बात कहूँ तो मुझे आप कहें कि जी ये गलती आप करें, मैं मानूंगा अगर कोई गलती मैं करूं। मैं कोई और लफाजी नहीं कर रहा हूं, तो मैं तो सिर्फ प्रोजेक्ट्स को बता के आपको हमेशा बताता हूं कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। और मैं सिंध की बात करूंगा ना, और मैं कहां की बात करूंगा आपसे। मैं फिर रिपीट करता हूं कि हमारे साथ शदीद नाइंसाफी हुई है। हमें वो प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, जबरदस्ती थोपे गए हैं, और उसके बाद कहते हैं, अब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था उस दिन, दोबारा बता देता हूं कि पिछले साल भी ऐसा किया था। 10 अरब 9.7 बिलियन के प्रोजेक्ट्स उन्होंने थोपे थे, जिस पे मैंने ऑब्जेक्ट किया था कि ये सही प्रोजेक्ट्स नहीं और खर्च सिर्फ 500 मिलियन कर सके उन पे। ये मैंने आपको अभी क्या गलत है क्या? और खर्च भी नहीं ऑथराइज है, एक्सपेंडिचर का मुझे नहीं पता। जो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि ये रिलीजेस की हमने 500 मिलियन की। अगर इसमें एक चीज भी गलत है तो आप मुझे बताएं। मैंने प्रोजेक्ट की डिटेल भी बताई थी, मैं रिपीट नहीं करता, आप लोग प्लीज खुद देखें। मैं और कोई इल्जाम तो नहीं लगा रहा ना, मैं कह रहा हूं ये तो वादे आपने पिछले साल भी किए थे कि हम इतने अरब दे देंगे, इतने अरब। मैं कह रहा हूं ये प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन पे खर्च ही नहीं हो सकता। 9.7 बिलियन के प्रोजेक्ट्स आपने पिछले साल हमें एक कैबिनेट डिवीजन में डाल के दे दिए थे, खर्चा 500 मिलियन हुआ उस पे, या रिलीज 500 मिलियन हुए उस पे। इसी तरीके के और कई प्रोजेक्ट्स आपने इस साल डाल दिए हैं उसमें, जिसमें सूबाई हुकूमत से कोई कंसल्टेशन नहीं की गई। मैंने उधर भी कहा और उधर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये रेपिटेशन हो सकती, डुप्लीकेशन हो सकती है, इसमें करप्शन के चांसेस हैं। हमें जब पता ही नहीं कि कौन सी स्कीमें आप कर रहे हैं और हम ही वही डुप्लीकेट कर दें, और फिर अगर कोई उससे फायदा उठाना चाहे कि उन स्कीम्स को हमें भी चार्ज करे और आपको भी चार्ज करे, तो आप कैसे चेक करेंगे? हर जगह पे होता है कि ग्राउंड से प्रोजेक्ट्स कंसीव होते हैं, ऊपर से नहीं होते इस्लामाबाद से बैठ के प्रोजेक्ट्स कंसीव।
اور خاص طور پہ ایسے پروجیکٹس جو کہ ہوں کہ جی فلانی گلی میں نالی بنانی ہے اور اس ڈرین میں ڈھکنا ڈالنا ہے، مین ہول کور ڈالنا ہے، یہ پروجیکٹس ہیں جو بھی دیے ہوئے ہیں جو ہم کہتے ہیں۔ اور آن دی کنٹری باقی صوبوں میں بہت اچھی بات ہے، آپ ڈیولپمنٹ کریں، میں کسی صوبے سے کوئی میرا ڈفرنس نہیں ہے، میں وفاق سے کہتا ہوں کہ وہ سب کو برابر، اور ایز پر کانسٹیٹیوشن جو آرٹیکل 156 ہے جو کہتا ہے کہ بیلنس ڈیولپمنٹ اینڈ ایکوٹی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ خرچہ کریں۔ آپ وہاں پہ میجر روڈز بنا رہے ہیں، اچھی بات ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور پھر جب ہم اس پہ آبجیکٹ کرتے ہیں تو ایک صاحب اٹھ کے کہتے ہیں کہ جی کتنے سال ہو گئے، کتنے موٹر وے بنا لیا آپ نے؟ وہ میرے بھائی آ کے دیکھو سندھ کو، سب سے پہلا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ایک کامیاب پروجیکٹ حیدرآباد میرپور خاص ڈیول کیریج وے سندھ حکومت نے ہی بنایا۔ آپ کا ایک فیڈرل روڈ کراچی سے ٹھٹا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم نے بنایا۔ اس کے بعد میں نے کئی روڈ پچھلی بار بھی گنوائے تھے، پورا سانگر ڈسٹرکٹ، ٹنڈو الایار ڈسٹرکٹ، ٹنڈو محمد خان، آپ کشمور، جیکباد، تھرو فنڈنگ آف، کہیں پہ ہم نے فورن ایڈڈ فنڈنگ لی ہے، کہیں پہ اپنی فنڈنگ ہے، یہ روڈ رستے ہم نے بنائے۔ آپ سے کیا ہوا ہے کہ ہم سے پیسے لے کے 50% 3 سال سے بلکہ 4 سال سے وہ روڈ آپ کمپلیٹ نہیں کر سکے، آپ سے کام نہیں ہو رہا ہے۔ پھر وہ اٹھ کے شور مچاتے ہیں کہ کسی اور صوبے میں ہم نے نالوں کی صفائی نہیں کی یا نالوں کی صفائی کر رہے ہیں۔ بھائی آپ آئے تھے، آپ نے کہا یہ ہم کام کریں گے، آپ کرا رہے کسی اور سے ہیں۔ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، یہ کوئی احسان نہیں کر رہے آپ، ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ اور ہمیں کہتے ہیں کہ کسی اور صوبے میں ہم نے نالے نہیں بنا رہے۔ اس سال میں نے کہا نا کہ یہ جو ڈیٹیوریشن ہے، میں پنجاب حکومت، آئی ہوپ پنجاب حکومت سے انہوں نے کنسلٹیشن کی ہو، مجھے نہیں پتا، یہ تو پنجاب کے لیے ہے بتانے کے لیے کہ وہ اس کا کیا جواب دیں، لیکن یہ میں پڑھ لوں، یہ جو پی ایس ڈی پی جو این ای سی میں دی گئی تھی، اب پرنٹ ہوئی ہوگی، اس کی کنفرم جو کاپی ہے میرے پاس این ای سی والی ہے۔ کنسٹرکشن آف روڈ پی سی سی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا، ٹف پیور، نالا، سولنگ، ڈرین، کلورٹ، سور پائپ، برج ان تحصیل مالکوال، پھالیا، منڈی بہاؤالدین ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤ۔ یہ کیا ہے بھائی؟ کہیں نالے نہیں بنائے، یہ نالے صرف نالوں میں بہہ جائیں گے یہ، میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، یہ صرف بغض کہ اگر حقیقت بتائی جائے انہیں تو پھر شور، مطلب کہیں پہ نالے نہیں بنائے، ہم نے 90 ارب ادھر دیے، 93 ارب ادھر دیے، کہاں ہے بھائی؟ دکھاؤ تو صحیح، اسکیم بتا دو۔ ہاں بتاؤ کہ تم 90 ارب یا جو بھی کہتے ہو، 90 دن کی میں نے ان کو گنوائے تھے، اس میں یہ ہمیں نالیاں جو ہمیں پروجیکٹس نہیں ہماری پرائرٹی میں ہیں، صوبے سے پوچھو تو صحیح کہ پرائرٹی کیا ہے۔ اور دیکھو آپ کو بہت سارے ایسے ایک اور بھی ہے کہ کنسٹرکشن آف روڈ پی سی سی ٹپر نالا، ایک ہی ٹرمنالوجی ہے، نالا، سولنگ، ڈرین، کلورٹ ان چک 105 ایس بی این رکھن ڈسٹرکٹ سرگودا، ایسی کئی ہیں۔ مطلب یہ آئی ہوپ پنجاب حکومت سے انہوں نے پوچھا ہو کہ بھائی یہ اسکیمیں ہم آپ کی دے رہے ہیں، نالے بنا رہے ہیں، کبھی نالے کہیں نہیں بنائے، اب نالا پارٹی بن گئی ہے، ہر جگہ نالے بنا رہے ہیں۔ تو یہ جب میں نے آبجیکٹ کیا تھا وتھ فیکٹس کیا ہے ہر جگہ پہ، میں پھر کہتا ہوں کہ لفاظی نہیں ہے، یہ فیکٹس بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان لوگوں نے اس طریقے سے، اور وہ ڈیٹیلز میں نے جب پچھلی بار آپ سے بات کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ ایک نوٹ آف ڈسینٹ میں نے بھیجا ہے اور بھیجوں گا، اور وہ بھیج دیا، یہ نوٹ آف ڈسینٹ کی کاپی بھی ہے جو میں نے 8 تاریخ کو ہم نے بھیج دیا تھا کہ، اور میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ این ای سی کے منٹ سے یہ اس لیے کہ یہ ہمارے تاریخ کا حصہ بنے گی کہ جی ایک صوبے نے فیکچول بیسس پہ آبجیکٹ کیا، ایسے نہیں کہ یہ ختم ہو جائے، جب یہ لوگ پڑھیں گے بتائیں گے کہ جی ایک صوبے نے واقعی کہا تھا، یعنی جو 5 سال یہ ابھی تک تو 3 سال ہوئے ہیں، اللہ کرے جلد سے جلد یہ ختم ہو ٹائم،
लगता है 300 साल, आप लोगों को भी लगता होगा। जिस तरीके से ना मुश्किल वक्त बड़ी देर से गुजरता है, आहिस्ता आहिस्ता गुजरता है। तो ये याद रहेगा कि जी किसी ने ऑब्जेक्ट किया था कि ये फेडरल गवर्नमेंट सूबों के अंदर मेगा प्रोजेक्ट्स देने की बजाय आप नालों पे और गलियों पे और मैन होल्स पे और गटरों पे काम कर रही है। ये पता चलेगा, ये रिकॉर्ड पे आना चाहिए। तो पीएचडीपी पे मैं फिर से कह रहा हूं कि जो कुछ मैंने कहा है उन फैक्ट्स को डिनाई करें कि जी मैंने ये फलानी चीज़ गलत कही है। क्या मैंने ये गलत कहा है कि जामशोर सेवन रोड जो है उस पर ये 4 साल से लगे हुए हैं और उनसे कंप्लीट नहीं हो रहा? क्या मैंने जब ये कहा है कि बाकी सूबों में बड़े बड़े 20-20, 25-25 अरब के, अच्छी बात है प्रोविंशियल रोड प्रोजेक्ट्स दिए हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई नया रोड का प्रोजेक्ट नहीं दिया? क्या मैंने गलत कहा है? चाहे हम और बाकी सूबों में उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को पैसे दिए, हमें कहते हैं आपको नहीं देंगे, आप खा जाएंगे। बड़ा एहसान, कल भी एक शख्स आए थे, एहसान कर रहे हैं कि जी पता नहीं 1600 अरब कितने 100 अरब बताए। ये तो भाई ये तो आईनी हक है, कोई एहसान नहीं कर रहे हो। 742 अरब देने थे आपने सिर्फ इस साल। और आपने दिए कितने, वो मैंने आपको बताया। तो ये एहसान नहीं है, इसको एहसान नहीं समझो। ये और मैंने ये भी कहा था कि इसका मेजॉरिटी सूबे से, 70% सूबे से कलेक्ट होता है आपके पूरे। क्या मैंने गलत कहा? किसी एक चीज पे गलत बता दो ना कि ये आपने फैक्चुअली गलत कहा। और मैं अगर गलत कहा होगा इसलिए कि हो सकता है कहीं मेरे पास गलत नंबर हो, मैं एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन आप सिर्फ उस पे ये कह देना कि ये चोर हैं और ये डाकू हैं और इनसे काम नहीं चलेगा और फलाना आर्टिकल, जो याद आता है आर्टिकल वो गलत सही पढ़ दिया, ये आर्टिकल लगा दो अभी, अच्छा ये नहीं लगता तो ये लगा दो। मतलब कभी वो 148 है, कभी 140A है, पहले एक और भी आर्टिकल था, वो जो आर्टिकल उनको तो अच्छा ये नहीं लगता ये लगा दो। वो भाई कुछ नहीं लगता। ये आइन शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का है। इस आइन के अंदर सूबों को पूरा आके सूबों को तुम ऐसे नहीं कुचल सकते जिस तरीके से तुम सोच रहे हो। जनाब, तीसरी चीज जो मैं उठाना चाह रहा था, हाँ उससे पहले, वाटर से पहले मैंने आपको बता दूं, मर्दमशुमारी पे मेरी ऑब्जेक्शन थी सीसीआई में, वो ऑब्जेक्शन नोट हुई, मैंने उस पर डिसेंटिंग नोट दिया। उसके बाद हमने अपना आईनी हक इन्वोक करते हुए पार्लियामेंट में लिख दिया है कि जी एक जॉइंट सेशन बुलाएं और इसको डिस्कस करें। इसलिए पूरे सिंध की आबादी आपने कम काउंट किया, हमारा ये ग्रीवेंस है। अब मैं ये, और वो खत पहुंच गया है और चेयरमैन सेनेट ने नेशनल असेंबली के स्पीकर को भी लिख दिया है कि जी आप जॉइंट सेशन बुलाएं, इसलिए कि वो आपका काम है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा और उस पर डिस्कशन होगी। और मुझे उम्मीद है कि इस मुल्क के पार्लियामेंटेरियंस क्रॉस पार्टी लाइन ये ना सोचेंगे कि जी मैं पीपल्स पार्टी का हूं या मैं पीटीआई का हूं या मैं एमक्यूएम का हूं, हक की बात करेंगे। और जो उधर हमने एक अपनी ऑब्जर्वेशन रेस की है कि ऐसा क्यों है कि जब नंबर गिनते हैं तो सिंध के नंबर ऑफ पर्सन्स पर हाउस होल्ड बाकी सारे सूबों से कम होते हैं। और उस पर अगर आप करेक्शन लगाएं जो मैंने कहा है तो हमारी आबादी 62 मिलियन हो जाती है, जो इस वक्त उस नंबर के हिसाब से इन 2017 यानी आज से 4 साल पहले जो उन्होंने फोर्स कर रही है कि अकॉर्ड इम्प्लीमेंट ना किया जाए। आइन के तहत फिर से मेरी रिकॉर्ड्स जो है और वो आइन में लिखा है वो है सीसीआई। सीसीआई में मैं गया हुआ हूँ 2018 अप्रैल से 3 साल से ऊपर हो गया है, वहां पे लटकी हुई ये बात। दिसंबर 2019 में उस वक्त के अटॉर्नी जनरल साहब ने जो रिपोर्ट पेश की थी उसमें कहा था कि जी बिल्कुल सिंध सही कह रहा है और पानी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए एज पर अकॉर्ड। और वो ये है, उसको लटकाया हुआ है, कभी एक कमेटी बनाते हैं, कभी दूसरी बनाते हैं, कभी तीसरी बनाते हैं और ब्लेम सिंध को कर रहे हैं कि हम इंस्पेक्टर्स नहीं लाने दे रहे। वो भाई आइन और कानून की तरीके से चलो ना, आप हर चीज में एक नया एंगल क्यों निकाल देते हो?
یا تو آپ آئین کو تبدیل کرو، کہو کہ جی سی سی آئی وی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کرے. آپ ارسا کو ختم کر دو اگر آپ سمجھتے ہو تھرو لیگل مینس. ایسے نہیں کر سکتے آپ نے اس وقت. اور پتہ نہیں کیوں ارسا خاموش ہے، اس کے کوئی، میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی کوئی شارٹ کمنگز چھپانے کے لیے خاموش ہے نا. ایک اس کو مینڈیٹ ہے ارسا کو کہ وہ واٹر کارڈ کے تحت پانی ڈسٹریبیوٹ کرے. اب فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہمارے انسپیکٹر آئیں گے چیک کریں گے. ہم چوری کی تو بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مانو کہ تم شارٹیجز ایز پر ریکارڈ نہیں کر رہے ہو، دے رہے ہو. اتنی کہانی اور کوئی اس سے بڑی کہانی نہیں ہے جس کو انہوں نے اتنا میں نے اسمبلی کی سپیچ میں کہا تھا یہ پولیٹیکل ایشو نہیں ہے، یہ ٹیکنیکل اور لیگل ایشو ہے. لیگل اس لیے ہے کہ جو واٹر ریکارڈ ہے اس کو فالو کرنے کے لیے کیا لیگلی صحیح کرنا ہے کہ نہیں، اور ٹیکنیکل پھر میجرمنٹس کا ہوگا. اس کو پولیٹیکل بنا دیا، خواہ میں کر دیا. میں ابھی پھر اس کو فیکچول باتیں کر رہا ہوں، کوئی اور چیز نہیں کہہ رہا ہوں. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، میں ارسا پہ الزام لگا رہا ہوں کہ انہوں نے ایز پر ریکارڈ ڈسٹریبیوٹ نہیں کر رہے، اور وہ نمبرز یہ ارسا کے ہیں، میرے نہیں ہیں. مجھے تو نہیں پتہ چلتا نا کہ باقی صوبوں میں کیا وڈرالز ہے. وہ جو نمبرز دیتے ہیں اور ان کے اویلیبل ہوتی ہیں ویب سائٹس وغیرہ پہ، وہ لے کے میں نے یہ دیا ہے بات. اچھا جی، ایک اور جو میں اس کو ریز کرنا چاہتا ہوں، زیادتی جو ہو رہی ہے خاص طور پہ صوبہ سندھ کے، میں فیکچول پوزیشنز پیش کر رہا ہوں. ہمارے یہاں اسٹیل مل کو، جو بھی صوبے میں معاشی ایکٹیویٹی ہے نا، اس کو بس بند کرنا ہے. اسٹیل مل کو ریوائیو کرنے کی بات نہیں کرتے، اس کے لوگوں کو نکال رہے ہیں، ان کو اس طریقے سے ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ وہ چھوڑ کے جائے. مطلب معاشی ٹارچر، اکنامک ٹارچر جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ. اگر ایف آئی اے سے لوگ نکالنے تو آپ نے وہ کورٹس اور یہ اور وہ ان میں صحیح چیز پیش نہ کر کے، اور ایف آئی اے سے بھی آپ نے وہ لوگ نکالنے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں اپوائنٹ ہوئے. اگر آپ نے پبلک سروس کمیشن پہ اٹیک کرنا ہے تو سندھ کی پبلک سروس کمیشن پہ اٹیک کرنا ہے اور کہنا ہے جی فلانے سے ایک آرڈر دے دیا. اگین ججمنٹ پہ تو میں بات کر سکتا ہوں نا، کہ میرا خیال ہے کہ وہ ججمنٹ بالکل ہی نامناسب جو دی گئی ہے. ایک طرف سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں کہ سوائے پبلک سروس کمیشن کے کوئی اور امپلائمنٹ نہیں دے سکتا، دوسری طرف پبلک سروس کمیشن کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے. وہی پبلک سروس کمیشن جو ایک رولز کے تحت انڈکٹ کی گئی تھی، سپریم کورٹ میں ان کی سارٹ آف اپروول کے بعد، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ قانون بنائیں کہ آپ انڈکٹ کیسے کریں گے پبلک سروس کمیشن کے ممبرز. وہ قانون 2017 میں بنایا گیا، ایک رولز بنائے گئے اور وہ سپریم کورٹ میں جمع ہوئے. ان رولز کے تحت لوگوں کو ان پہ چلتے ہوئے بالکل بڑھتی گئی. اور صوبوں میں ایسا نہیں ہے، یہ صرف سندھ کے ساتھ ہے. ابھی بھی ہمارے کو غلط پکچر پیش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، کیے جا رہے ہیں کافی کام. تو یہ چیزیں جو ہے سندھ کے ساتھ اور ناانصافی ہے. میں فیکچول پوزیشنز بتا رہا ہوں. آرٹیکل 158 بھی آئین کا حصہ ہے نا، کہ صوبے میں پرائیورٹی صوبے کے لوگوں کو ہونی چاہیے جہاں پہ گیس پیدا ہو. یہ کیا وجہ ہے؟ میں چارٹ دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، منسٹر انرجی صاحب بیٹھے، کہ ہمارے یہاں جو اگر ہماری جو گیس ہمارے صوبے میں پیدا ہوتی ہے تو ہمارے ہر گھر میں گیس مہیا کرنی چاہیے. یہ کیوں ہے کہ ہماری کوریج باقی صوبوں سے بھی کم ہے. میں تو کہہ رہا ہوں 100% ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے آئین میں لکھا ہے 158 میں the people of that province will have precedence over other users. آئین کی بات کریں، اگر آئین میں ہائیڈل پروفٹس لکھا ہوا ہے کہ کے پی کے کو ملیں گے، ہمیں کبھی اعتراض کیا ہے؟ ہم تو خوشی سے کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. ہمیشہ سپورٹ کرتا ہوں میں سی سی آئی میں جا کے، چاہے وہ نون لیگ کی حکومت تھی یا ابھی پی ٹی آئی کی حکومت ہو. میں کے پی کے کو ان کے آئینی حق کے لیے ہمیشہ سپورٹ کرتا ہوں.
सिंध हमेशा कहता है आइन के तहत चले, तो जब आइन में 158 की हमें है एक फैसिलिटी, तो वो क्यों नहीं हमें अवेल करने देते? हर घर को क्यों नहीं गैस देते? ये इनको देनी चाहिए, हर सूबे के हर घर को। मैंने पब्लिक सर्विस की बात की। बेसिकली जो ये था, इसलिए कि मैं कुछ टाइम छोड़ना चाहता हूँ सवालात के लिए भी आपके,